আমরা গাড়ি তারে তুই বিশ্বাস করিস না। তালকাইয়া তাল খানা করেন অতটুক বেইমানিতা। যতদিন তোর কাছে টেকা আছে অতদিন কাকা কাকা কাকা, যেদিন তোর কাছে টেকা শেষ হয়ে যাব এদিন বগা বগা। ওই মদন আর কাকা দুইটা এক হয়ে গেছেন রে ভাই, ওখানে আমরা ফেটো লাট পড়বো। তারে চেষ্টা হলে না নি কোনো একটা খেউরা লাগাইয়া না নি তারে আগলা করা লাগবা, নাইলে আমরা চলা মুশকিল হয়ে যাব। দুইটা খানো বর্তমানে খানো তো কাও অনু বাগানও বইছে। চলো ও ভাই বাগানে দিয়ে হামাইয়া ঢুকে যাই। লাগলে সাফরে বিশ্বাস করি লাইছে, ওইলে ইতারে বিশ্বাস করিস না। তোর কথা ইয়া আমার টাইম কইবা, আমার কথা ইয়া তোর টাইম কইবা। ও যা তোর বদমাশ। हम 2 दिन के भूत पा लिया है। वो लोग पैसा के कौर में घुरता है। मैं एक स्टिंग खरीदता है तो वो लोग जाप्ता मार देता है। मैं समझ गया वो लोग पूरा राइट कोश है। ओए तुम एक बात सुनो ना, वो लोग ना तुम्हारे साथ क्यों घूमता है जानते हो? तुम्हारा बीबी है ना, बीबी के लिए घूमता है। हमारा तो पास बीबी नहीं है ना, इसलिए वो लोग हमको ज्यादा दोस्ती नहीं करता है। तुम्हारे को अरेकटा बात बोलेगा, हाँ तुम दिल में मत लोगो। ओ वो लोग है ना, वो लोग बोलता है मदन का बीबी बहुत जास्ती है। মাদার জাত। ओ तुम दिल में मत लो ना, वो लोग बोलता है, हम सच बताते हैं। হুন হুন বেইমানা লাগা বাজা হুন। কাকারে তৈলা ভাবছি না রে। ওই ইতারে এক সময় খাইবার পাইছে না, ইতারে নিজের বাইল লাগান খাওয়াইছি ফিন্দাইছি, অতটুক মায়া করছি ইতারে। আইস তারা স্টাইল মারাইন হয়ে গেছে। और एक बात सुनो ना, वो 3टा है ना, 3टार में एक लंबा करके आदमी है ना, वो किंतु तुम्हारा हाली को नजर देता है। লা হাওলা হুন হুন তো তোর কথা কর। তোর কথা কর বেটা। আচ্ছা তো ইটা মাত ফালা বাদ দে। আমি জানি ইটা করবা, ইটা যেন খানদানি হকির থাকবা। আইস তনে আমি আর তুই মিত্র। বাইয়ে তোরা মরার আগ পর্যন্ত ছাড়তাম না। চলা দয় ভাই একলগে ঘুরিমু, একলগে খাইমু, একলগে এস করমু। চল ভাই আছি নানি, তুই বিলকুল টেনশন করিস না। চলা আমি মিত্র। हो देख बेईमानों में नहीं। কাকা তোর লাগে বহুত ইম্পর্টেন্ট গফ এগু আছে। মদন শুনি যা, তোর লগে ইম্পর্টেন্ট গপ এখানে আছে। মদনে কিতা হইছে জানো? কি কইছে তুই?